समोर टाकलेला बॉल खोदून काढलाय लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात. वा व्हाट अ कॅच. जर हा झेल झाला असेल तर आणखी एक वेळ कॅच ऑफ द टुर्नामेंटच्या यादीत या झेलला जोडावं लागेल. 98च्या वेगाने हा बॉल टाकला होता आणि वाईडिच लॉंग ऑफ मध्ये पूर्णपणे झोकून देत असताना जेवीए ब्रदर्स विकेट मैदानाच्या आतमध्ये येते. सोनू सिंगच्या खात्यात बॅक टू बॅक ही दुसरी विकेट आणि या षटकात तिसरा मोहरा गारद केलाय सोनूने. वाह पंडित जी वाह. विकास पंडित ছিলেন ওখানে ফিল্ডার এবং ওয়াটা ক্যাচ. আই থিংক ক্যাচ অফ দ্য টুর্নামেন্ট হতে পারে এই ক্যাচ. ওয়ান্স এগেইন আরো একবার দেখবো লফটেড শট খেলার চেষ্টা থ্রু দ্য এক্সট্রা কভার. এক্সেলেন্ট, দুর্দান্ত. চোখ একদম জমিয়ে রেখেছিলেন বলের উপর এবং তারপর শরীরটাকে ছুড়ে দিয়েছিলেন. এই উইকেটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে সোনুর নাম থাকবে তাই নয়, তার সাথে বিকাশ পণ্ডিতেরও নাম রাখতে হবে. হোয়াট আ ক্যাচ, মেমোরেবল ক্যাচ. ইন্ডিয়া কাপের ইতিহাসে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যাচ আই থিংক.